Balimao très urgent et très sérieux. Bien mardi 10 août 2022. Malien Tchena Muso Demiseni Makoroba. Anye information tiliman do soro sisan. Ko français ou ka avion be ka mogo jigi asongo. Doya photo cinema a vocal faraba koro be ka kuma ntaro be ka kuma tamaseki kana ntaro koroboro kana mais metla ka kala au na be je kula je ɲɔgɔn fɛ anyo information tiliman sur 100 donc ama ɲɛfɔ Mali autorité mɔgɔ ɲina ko enquête kɛ nin ko in kan parce que an ka surasiw fagali mun kɛra T-site Mali surasiw yɛrɛ bɔra Mali surasiw yɛrɛ bɔra ka communiquer kɛ ko avion dɔ de ko avion ko terroriste ni avion dɔ de taara o tɛ cɛ o tɛ muso ye France di bon a fɛn bɛɛ ka kan ka surasiw contre a bɛɛ bɛ ka bɔ Niger di donc an bɛ mun ɲɛfɔ an ka autorité transition mɔgɔ ɲɛna dɔrɔn n'u ye France ka avion ye u kana la jigi duguma France bɛ kɛlɛla ɲini de la n bɛ segin ka kuma kan hali ni France avion y'an ka espace aérien violé n bɛ segin kuma in kan hali ni France avion donna Mali espace aérien kɔnɔ an b'a deli Mali autorité transition mɔgɔw fɛ u k'u bolo da u dusu la u kana girin k'a fɔ k'u bɛ France ka avion na jigi n'u ye France ka avion na jigi wallahi u bɛ guerre bila an contre la u b'u kɛlɛ kɛ sen de kan an bɛ yɔrɔ na san donc k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la k'o ɲɛfɔ an ka autorité transition mɔgɔw ɲɛna u k'u hakili to u yɛrɛ la o yɔrɔ la donc o ye yɔrɔ fɔlɔ ye yɔrɔ filanan ye jumɛn tuguni ka ɲɛfɔ an ka mɔgɔw fana ɲɛna tuguni n bɛ segin ka kuma kan ka ɲɛfɔ an ka autorité transition mɔgɔw ɲɛna ni terroriste minnu ye attaque kɛ n'u bolila ka taa Niger parce que an b'a kalama ka fɔ ni terroriste ye attaque kɛ ni Mali surasiw y'u gɛn dɔrɔn u bɛ boli ka taa Niger de chaque fois n'u ye attaque kɛ dɔrɔn ni Mali surasiw y'u gosi dɔrɔn u bɛ boli ka taa Niger de donc an b'a ɲini Mali surasiw fɛ ni terroriste bolila ka taa Niger an kana taa u nɔfɛ Niger n'an taara u nɔfɛ Niger u b'a fɔ k'an bɛ ka taa Niger duguladenw de fana faga Mali surasiw dɔw fana bɛ kan kɔnɔ n t'a dɔn ni Mali surasiw de don dɛ u ye surasiw dɔw photo yira an na sa ko Mali surasiw de don k'u bɛ kan kɔnɔ k'u murutilen don Assimi contre la olu bɛɛ propagande de c'est-à-dire que Mali juguw de bɛ ka propagande caya yɔrɔw la walasa ka bɛɛ lajɛlen bɔ i ja kan donc maliyɛnw an ka hakili to o yɔrɔ la voilà n ye date fɔ bi ye mercredi de bi ye mercredi voilà bi ye mercredi 10 août 2022 a b'a hakɛ to quoi n kun filila date la quoi n kun ye date dɔ fɔ bi ye mercredi de quoi bi tɛ jeudi ye bi ye vendredi mercredi de donc ka ɲɛfɔ an ka autorité transition mɔgɔw ɲɛna information téléma mun bɛ yen nɔ an bɛna photo yira aw bɛɛ lajɛlen na aw n'an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ ko avion ko France ka avion ko France bɛ ka avion munun dɛ bon attaque fɛn fɛn kɛ nin bɛ ka kɛ bi ni ye déclaration de guerre de kɛ nin ye France filɛ ka déclaration de guerre de kɛ Mali contre la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to o yɔrɔ la o de kosɔn n k'aw ma n ko n'an bɛ baara kɛ an ka kɛ dans la plus grande sincérité mais yan'an ka taa ɲɛfɛ ne yɛrɛ bɛna bɔ ka fɛn ninnu photo yira aw la aw n'an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw a y'a lajɛ avion de photo filɛ nin an ɲɛ bɛ photo in na u ye nin photo in da ko nin ye France avion de bon an y'an fana sɔrɔ tan cogoya la mais c'est à vérifier aussi mais ni ye mɔgɔ min y'a ci ne ma bi kilo kɔnɔ a bɛ mɔgɔ tan bɔ mais c'est à vérifier dɛ mais en tout cas o de kumaw bɛ sen na ko français bɛ k'u ka avion kɛ k'u ka mɔgɔ lajigin mais mun kɔni ye tiɲɛ ye lakika ye an ka sɔrɔsi minnu fagara T-site cɛ tɛ muso tɛ France de don u bɛ terroriste labɔ Niger u bɛ na an ka sɔrɔsiw faga u bɛ tila ka boli ka taa Niger n'ala an ka sɔrɔsiw ci u ka t'u faga Niger France bɛ rapport kɛ k'an bɛ ka taa Niger population faga u bɛ kɛlɛ créer Mali ni Niger cɛ voilà le plan est-ce que vous voyez donc n bɛna bɔ ka yira aw la ayiwa muguna kadi avion woni keni kadi yani bino an songo bore di aka France avion tojin kanka gojine zumandi gojine na kaka sumu jadi se sama na bol mali ngi gogoti ga no ya avion bi bizari wo dega ni kaka jadi se kaka ay wan France ka gojine zumandi jadi se bi wato kan mali soje gogoni ni jadi se bombarder aya gan gawno ikan son ko fo Niger daiwa Niger no avion huna kam ni avion kan Niger na huna kam aga ka gojine zumandi jadi se bi fo zari il soje ka borbo ba ga buara duram France duram ka mali soje bi fo zari me hon zar da France na ay wana France avion bi zari kan ni avion ay wana te azum kai ta na fonda no kan ti avion kul kan yi dia mali territoire kan man ti mali avion no kulima zumen bi zari da asmi soje na fonda no bi zari ani avion kul kan yi dia kan man ti mali avion kulima zumen da dole sin ka avion zumen yo amana gelo ma
Donc avec un kuma cadre là ko français ou avion fla nous tara Niger ou bena mogo jigi antara mogo modèle munu do ma attaque du meka caya nord là ou beta mogo ta Niger ou benu jigi ku parachute ku jigi français ba kele ke sende ka malien on a sigile manga wula ngan jode neten du wala de mogo la srante foite ni mu ma famia o ka famia ni mu ta famia ala ka to ka famia ne ke ni bora ne information di en même temps aussi ou keleme ka tanga surasu de fana muruti kangono anye information no fana suro ko mali surasu e terroriste munu faga ko do ko de ndaro ni tiendo de c'est à vérifier ko ministre avion in boli ko ka taga sudo ta anta don mogo shukalte mundo ko français ministre avion ta terroriste sum nun kera ko français sudo kumbala ko français boli rapidement ka taga oluta o mogo ta donc ko foka no bola bela jelen ko famia malien information ma ba alibide ka nyafo bela jelen ngena ame oro mina ko bi ko gouvernement est 3 jours de deuil national ta on va faire bravo au gouvernement malien mais ame oro mina bi chers maliens restons très vigilants ou kanatouni anga surasu be kamun fana kono ou be ka taga propagande cheya bi ou be feka nani farali de sura ka surasi diagoya fara ka ke malien aklibala en 2012 Francis Katola ka sema mogo armée kana MNLA armée kana ou ye propagande ke o de ko so ne ouverture média mogo sigile ko on be propagande na ne be yele quoi Francis propagande ke ka galon tege ko mali surasu desera ou bolla bobe kana no système klendi propagande guerre ka taga ayala jede mali surasu do be ka assimila gushi awere kan kuma la meya ambika partager abe fe agata fo hasifi nyaga kande tane masina ka andara ta angula ta yefembe ke ta sota kono foi voilà ou be ka ta mali surasu ka kando de ira ndaro ni kan yere dune ndaro ni fefe dune mais quelle qu'en soit la forme de la vidéo ni d'abord de ta mali surasu la gushi ni d'abord de surasi munumbe kele la forona ko la dimi asimi contre la ko la dimi transition contre la ou be kanani confusion de ka ke inafo surasi munumbe sur le terrain asimi commandi au lui mali surasi fenfenbe corona ko marfa bibulu na abaw ni saraka boko mogo mbaw fe o ye asimi di be sigaka mali surasi si kana décourager mali surasi si kana dimi alima sara soro kana dimi mali surasi bekato dogola mali surasi si kana bo réseau kan ko anga dumuni bana ba anga fen bana surasiya ye sutaradi ko mali surasi do de bora ko kangono nta don video en kera dati mina mais o be ka croya di ou bora ni lettre do fana tuguni ko mali surasu do be ka lettre sebe ko lu torola ko lu ka primu shwena ko asimi be ko ka wulolu contrôle ko asimi mali janfa a ben kalun kuma di ka ateto to fangala uyeni manamana ko de ke propagande guerre ima ouverture média mo we aya ko su ouverture média mo la de ouverture média fle arasbati fle a ko su la ou be ka on de ke propagande mo ta fo diago ko français propagande kelay Farasi ka propagande do fleni. Farasi ka avion fle kata mogo jigi asongu. Farasi danga surasu faga tesit. Uba ke inafo ubu noro aun de la san ka diagoya bezunu créer. Est-ce que ka diagoya bezunu créer pour que ayer na maka nyogon kele ngina ka ke Farasi ko. Ali chini a ba la France, ali chini ngene a ba la France. Malien angan ski anga laje. Ube ka nga directi sabote bibe mais c'est pas grave. Malien aya laje dron. ambika partager abe fe agata fo hasifi nyaga kande tane masina ka andara ta angula ta yefembe ke ta sota kono foi wa kwanga na kuma fofana ko arme monta puissance anyete foi la ya voilà donc ni be propagande de est-ce que vous voyez ni be propagande de mogo minnu dusu kasilen do u bɛ do olu la u bɛ infiltrer olu la u b'a essayer ka mɔgɔw la muruti ka kɛ i n'a fɔ Assimi tɛ ka foyi kɛ armée ka kɛ i n'a fɔ Assimi tɛ armée fɛ u b'a dabɔ a kama de n y'a vidéo jé de parce que mɔgɔ bɛ ka partager WhatsApp groupe kan mɔgɔw paniquelen do est-ce que vous voyez
ne t'a dɔn vidéo ni kan de don ni fɛn don mais en tout cas d'abord ka sɔrɔsiw de tɔgɔ tiɲɛ quel qu'en soit kan do o kan tɛ o koko do Faransi de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ u b'a dabɔ kama n'a fɔra ko Faransi b'a kɔfɛ mɔgɔ dɔ bɛ Mali kɔnɔ ala bɛ vidéoman na minnu bɛ Faransi ka baara kɛ minnu bɛ Faransi ka communication tɔ ɲa ka taga fɛ est-ce que vous voyez donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni kana malien si paniquer ni kana malien si bɔ i ja kan u b'a dabɔ kama de an b'a fɔ an ka autorité de transition mɔgɔw fana ɲɛna tuguni u k'u kɔlɔsi Mali transition ɲɛmɔgɔw a y'aw kɔlɔsi aw ka hakili to aw yɛrɛ la Faransi bɛ ka déclaration de guerre de kɛ an na bi activiste dɔw bɔra bi ko Segu Tunkara ko le fɛn bɛ kɛ Segu Tunkara ye i ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ n'i ye ko kɛ service aranda ye i man k'i sigi réseaux sociaux kan k'a fɔ k'e de ye nin kɛ n petit frère Abdul Niang a bɔra a ye vidéo kɛ a taara Gandi ka plateau kan parce que depuis ala ka ne yɛrɛ da ne ma ko diya Gandi ye hali ne yɛrɛ faga n tɛna ko diya ye mais ale kɔni ko ka di ne parce que malien bɛɛ ka di ne hali Abdul Niang ko ka di ne u taara ka t'i sigi sa ka diɲɛ kuma bɛɛ da ne kan mais ne bɛ mun fɔ Abdul Niang ɲɛna Abdul Niang ko ale k'ale de ne ni IBK ka mɔgɔba caman ɲɛ yira ɲɔgɔn na k'olu y'u segow bɛɛ kɛ ne ye non seulement ye nkalon tigɛ mais e ne kɛlɛ cogo cogo e man ka bɔ k'i sigi réseau kan ka ne ka quartier tɔgɔ fɔ ka tila k'e nin kɛ ne ye ko malgré ça ko ne tɛ k'e to yen ne bɛ ka kuma mun fɔ n'a man di ye i bɛ se ka ne wele privé la k'a fɔ ne ɲɛna ne bɛ kuma caman fɔ a b'i kɔnɔ k'a fɔ ko ne ko b'i ma ne ko t'i ma walayi ne ko dɔw ka mobili moteur dilanna kɛlɛ daminɛna yen de petit frère Abdou Niang i tilelen de tɛ kuma yɛrɛ bamanankan ye min ye depuis ala k'i da i tilelen ye wɔlɔsɔ de ni kuranɛ cɛ i tilelen tɛ walayi ala mon petit frère Abdou Niang walayi i tilelen tɛ et puis ne t'i contre la ne bɛ journaliste ko caman fɔ a bolo ko ne ko n b'ale de ma ne ko n tɛ e ma ne ko n tɛ e ma quoi fɛn caman bɛ yen ne ko n tɛ e ma dɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ double G la mais e yɛrɛ fana bɛ double G la Abdou Niang ni ala a n'a kɛra cɛ i tɛ premier ministre fɛ i ko k'i bɛ sɔrɔsiw de fɛ bon mɔgɔ min bɛ na ni division ye ne y'o ye dɔrɔn ne b'a indexer quoi parce que ne ka vision indica tɛ se ka ne faamuya bon hali u bɛ ka bɔ ka mɔgɔ videomani caman bila bi sɔrɔsiw kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛ ka bɔ ka videomani caman bila bi u ka bɔ dɛ ko non k'u ma sɔn ko videomaniw ka don ko tiɲɛ t'a la ka kuma ɲagami ɲagami n ko ne de bɛ cercle in kɔnɔna na u b'u bila ka kumaw dɔw da di Segu Tunkara bɔra dɛ u bɛ bɔ de Segu Tunkara bɔra ka video kɛ ko ko sɔrɔsiw ma sɔn videomaniw ka sɔn ka taga armée ka fɛngɛ yɔrɔ la Segu Tunkara y'o kuma min fɔ o ye tiɲɛ de ye tan de don kelen ma jɛ u bɛ taa don videomaniw de ka san k'u bila u ka nkalon tigɛ côté bɛɛ la non u bɛ kumaw fabriquer ka kumaw tugu bari mais ne ye mun fɔ o ye tiɲɛ de parce que ne nata tɛ sɔrɔsiw kan adamaden ni nata kɛr'i kan i ka hɔrɔnya i b'a feere a bɛɛ ni ala na kɛra cɛ walayi ala adamaden ni nata kɛr'i kan i bɛ sɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ma Mali videomaniw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aw kana sɔn sira jugun dɔ bɛ ka bɔ fɛ pour ton intérêt personnel n'i y'a ye faama caman t'an bonya o dɔrɔn de don ne ye kuma min fɔ ko ne ye videomani bɛɛ de ka kɛlɛ kɛ awa ne ye kuma min fɔ tan de don kelen ma jɛ mais ne yɛrɛ bɛ ka minnu yɛrɛ défend u bɛ taa don olu kan o y'a kɛ ne yɛrɛ la o u ma fɔ ne yɛrɛ ɲɛna karisa ye video kɛ Segu Tunkara bɔ i ka kuma kɔ kari ne bɛ sɔrɔsi ni jogo dɔn quoi n b'a dɔn u bɛ marcher cogo min adamaden k'e tɛ sɔn critique ma k'e tɛ sɔn ladilikan ma ko fɔ e tulola diya kuma de ka fɔ e tulola i ni escroc bɛ jɛ i ni taɲina bɛ jɛ parce que mun ka di sɔrɔsiw tulo la e ka to k'u fasa da i kana fu ka nin maɲi diɲɛ kɔnɔ m'a fɔ sɔrɔsi bɛɛ sɔrɔsi caman bɛ ten de foyi tɛ bɛn bɔ mɔgɔ caman b'a fɔ ne Segu Tunkara ni mɔgɔ i tilen ka na k'i bɛ transition in dɛmɛ bi ni mɔgɔ i tilen ka na hɔrɔnya ni danbeya la k'i bɛ transition in dɛmɛ bi wallahi billahi ne Segu Tunkara ne bɛ k'i fɛ mais caman de bɛ na u tɛ na transition yɛrɛ dɛmɛni kama u bɛ na farali de kama est-ce que vous voyez petit frère Abdou Niang filɛ na tile kelen ma kɛ premier ministre Choguel fɛ hali Choguel nali sini a b'a bila ka page sanfɛ bon ale ko k'ale bɛ transition fɛ transition premier ministre ye Choguel de e ko k'e t'o fɛ hali sini a t'a fɛ hali M5 mɔgɔw bɔli mun kɛra ka Choguel buruja a y'a bila ka page sanfɛ vous voyez donc o b'a yira k'a fɔ toi tu n'es pas sérieux donc o yɔrɔ dɔn don sinon mɔgɔ juguya tɛ ne kɔnɔ mais ne bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲa walayi mɔgɔ juguya tɛ ne kɔnɔ mais ne bɛ tiɲɛ de fɔ tiɲɛ man di tiɲɛ man di mɔgɔ ni kelen tɛ tiɲɛ tɛ se ka diya i ye bon ne bɛ mun fɔ o ye tan de kelen ma jɛ awa mɔgɔ si juguya tɛ Segu Tunkara la donc an y'o page tourner an bɛ don an ka kuma sɛbɛnw kɔnɔna na donc maliyɛnw an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna u bɛ ka ni plan de tracer Mali contre la
donc ka yira bela jeli ngena ka fo u ye avion munun bla kana a photo fleni a songo u ye kanu do akoro ko koroboro kanido anga je kala me ayya muguna kadi ko avion woni ken ngedi yani bino an songo bore di yak aka France avion tojin kanka gojine zumandi gojine na kaka sumu jadi se sama bol mali ngi gogoti gaga no ya avion di bizari wo dega ni kaka jadi se kaka aywa France ka gojine zumandi jadi se bi wato kan mali soje gogi ni jadi se bombarde aya gan gawno ikan son ko fo Niger daiwa Niger no avion huna kam ni avion ko kan Niger na huna ka aka ka gojine zumandi jadi se bi fo zari il soje ka borbo ba ga buara duram France duram ka mali soje bi fo zari me hon zar da France na aywa na ga kan ngadi dama zabi zari kan ina avion aywa na te azum kai ta na fonda no kan ta avion kul kan yi dia mali territoire kan manti mali donc fo bela jena beya isanno ube ka kuma koroboro kana donc oro de kundo ko ira bela jena donc ni te ke video jam bayi ambe video blanc oro la malien ni de kundo ka fo bela jena plan be kulo mali contrôle o de plan ni ala ka mali nyuma bo u ka janfa jugu kona la malien o de kundo ka fo bela jena arama de iga da iyere la même nya fo video manu nyana en tant que ambe escroquer la yere man nyogonche ambe kofla jegala yere man nyogonche an yere ma te nyogon fe ambe nyogon buruja mo be do an nyogonche mo shitan bunya mo fo bela jelengena ne yere do défend olu yere wula kataka ne contredit non surasu ka fotite ou ya ketanto de ni ya amase kata avion filmer parce que surasu a kokera takata a ben galon de yi ne da fo nyana a fefe be ka bo a bebe galon tege de la ne da fo nyana che horon ikake horon yi billahi tallahi a ben ala na krache donc ama munya fo bela jelengena mali video manu ne ba obede ka kelela wallahi ala ibaro fanente na jo banente na dien burujali madane ga mais segu tungora reste toujours maître de lui-même donc rien ne va me reculer mais aramadin kanya fo bela jena aramadin ni turanga lonko don la ibe malu ubende ke uye ben don la ko chamana ube video manu ne be transition ere ça dit que virement nous yɛrɛ dama be transition ou virement nous pousser nos contrôle la chien chama be échecita parce que ne be tine bu ni chien ni alamade ni toura chien ko ki jigi da alaka ala bi sauver mais non man galon tege dabla ni tem mali croy sorasi munu be ka o pousser kaka bo seko tungara yana moluya ay bo aka kuma nyami ka tugu bari c'est très grave donc ka fo bela jelengena beki aklitu hier là ka fo bela jelengena soyons nous-mêmes ka fo virumani bela jelengena an bela jelenga mbulu di nyogoma ka fo virumani bela jelengena c'est l'union qui fait la force mais na man tege di nyogoma nan tro ni jahiliya na an yere man nyogonche ni virumanu nganga ne phobie parce que ne bede ka keleke ne mbla bede place là wallahi ala mais tangi na wana quoi na tabaw bana il ne voit que le bout de leur nez il ne voit que leur poche ni ne farafin halaki ka bla dien beko hal niye arjana daile kanga do ni yurugu wardi do mo be taka jahanama kono a beninga janate ke wallahi ne ken be kan sego ke je sais que ne be tien de ka je sais que ne mu fo kunu ku yu bankanga mo o te do tien de don bi tien de do chini munu be ka bo o be ka o yere la molu yadi aw don nyabola aw muso nyabola mais ay ke horonye aw kana do faux débat do kono na faté débat mununa parce que ay aw be ka keina fo aw be ka ne de contredire alors que ne ba aw ni tienke aw ni tienche donc aramadenya la ay sabali walay bon aw be ka munu défend ou tigelen do aw yere la mais o dalen maintenant parce que ba do ne horonde ba do ne be ka tien de funyina bon ba pousser ne war don di muna dro be bo ka al ne war da do ma bi o be bo ka ne fani baneni al ne do wole ba mako kono bi ka war dama a beni ala che o be bo ka ne neni ka soro ne segu tungara ne be ka bede ka keleke wallahi ne be ka bede deme ne be fait virement bede ka yere so mais virement do di bana ils sont pas sérieux quoi on était tout là quoi ni ne segu tungara ye mo ka mo yira ka foko karsa mai wala tigi maindi fo ite bembo mais bente ken galonde ka na ye mo fara aw ka ko yaw do e ka soro taw do e don la be ke problème ni a beninga janati ke che ne be bede ka kelela mais ne te mo laje ne be ala de laje aw be ko gadni aw shi juwa tene kono billahi tallahi aw shi juwa te segu tungara kono ala ka akli nyuma daw bela jelema o de kundo aw kambe
Ciao, ciao.